amena anda don lithium cola parce que information wara soro do achima anda don en don et Traoré Seydou Lamine c'est comme il a fait ministre de kuno information do bla Twitter ka donc c'est à vérifier do ya information chima anda don en tien do voilà amena anda do la ka décortiquer. Donc, information et ubega at minchima comme Mali be ko code minier tagala 2019 au code minier la 2019 comme Mali be 20% ne soro et c'est affamu ko 20% du lithium du capital comme Mali be ni capital tagala ça veut dire entreprise nous créera a bella ko Mali ka na fasoro sira min soro ko 20% ni et c'est afamu do retweet do chima ko ministre ka tweet donc ko Mali ka capital min soro ko 20% et c'est afamu ko 20% ko Mali ka o soro on ko ni o be franc ko 20% ko ni o be franc et ko ni a be franc ni taxi ko taxi do be sara ko ni o be franc ko Mali benale 60% soro quoi. C'est-à-dire comment yera quoi quoi. Ko ni a be franc ko Mali benale 60% soro. A bela. Ko investisseur ko contraire ko be perdu yera ko be 40 ko be moins 40% et si ya famu. Ko investisseur be moins 40% soro. Mali don mais c'est comment ngatu aka comment famu. Obe afochodi. On te do falfe kurungono. Transition, on vous soutenir alsa, mais on va ketien ka ni mimanya billahi amafo. On bora ni minsoro. Comme Mali be 20%, ça c'est quoi? Ko 20% du capital. Ko 20% du capital. Ko capital. Parce que ni a beta galé et ouais société me crée. Et si ya famun na famille me sura la. Ore be kla action. Société na famille me sura la société a fembe a patrimoine soro fembe bege exploitation fembe bege nio bere farayon o de capital là comme Mali be 20% soro donc ni Mali est 20% soro cela suppose que 80% oui investisseur taille alors que na be société créée bebe nani société créée la bebe nani ndodi bebe nan do par exemple dugukolo be dobulo wa foka be dugukolo di wa dugukolo valeur be estimé war be doko wa foka be wardi et si ya famu et il t'a sur avantage wera obe dobulo par exemple ka société et kanani meuble ni fonye donc c'est ka fo nebe nani oye obo fana calculer obe be ka pourcentage ma mais nebe awni nga a calculer dron et dugukolo lithium avec abo Mali de là oye de 1 ni abora avec Mali environnement ne tient oye de 2 de 3 lithium Mali de tado. Oh, investisseur me mena baraka ale te fouille kera ale taille dron ngana naka warde kana ni wade est-ce qu'il y a famu kana anga dugu corona folobo nebe awini ngao John kanga 20% sur Mali ni investisseur là Mali ni investisseur John kanga 20% sur John kanga 20% sur ayabe tuti do la obeka tuti do bo doa tima est-ce qu'il y a famu a tuti dati le 11/6e mois c'est comme akera kunune. Donc, le ministre a expliqué qu'on est à société créera comme Mali be 20% sur du capital. Au cours de action manakla, keme sarala comme Mali be mouane sur. Qu'on a aklala, ko keme sarala comme Mali be mouane sur. On est à la tienne. Avec un bon Mali du koukolo de là. Mali du koukolo de beka tien. 100 ans, ça mouambara seka du koukolo là. Et si y a famou. En même temps, matière mi meka bo bar fait mi meka bo a dugujorona folo Mali de tado. Oh ko investisseur mi menale o investisseur ni Mali em wansoro o ba ira o be 80% ne soro aw ira ka jatem no ne bora kan mi fo Mali de kanga mu wansoro wa o be investisseur de kanga mu wansoro ne be aw yinga Mali ni investisseur John kanga mu wansoro kon exploitation gara ko Mali be 80 ko Mali be 20% soro ko investisseur be 80 soro en même temps iba mi ira ka ko ma yoro
non ko taxi munu mana sara ko taxi be kila ka sara ko na be bo ko taxi be sara ko taxi ko Mali be kila ka do soro amanga négocier en même temps o be ka code minier de fo 2019 de Mali kura be ka joli damne à partir de eskia famu à partir de 2020 a fora kanga ko be ka yelema surtout dugu jukɔrɔ nafolo sira la pratique kɔrɔ minnu be ka kɛ 100 ans 120 ko ka o pratique ninnu ko ka o bɛɛ yɛlɛma est-ce qu'an kan ka baara kɛ tuguni ni 2019 ye 2019 o y'a sɔrɔ IBK bɛ baara la o IBK ye kojugu baden de kɛ an nana nka mɛ IBK ka kojugu de réparer IBK ye dégâts de kɛ an nana nka m'olu dégâts de réparer donc ni ye sanu fana ta k'a lajɛ à peu près sanu fana la an bɛ nin de sɔrɔ ko 20% k'u bɛ taxes sara mais n'an ye lithium n'an y'a exploiter nin condition na n'a ye yɛlɛma don Mali ka condition de vie la billahi a ka tigɛ na Malidenw ni malidenw ye lithium nafa ye wallahi a ka tigɛ na n'a ye lithium exploiter nin condition na an ma kojugu kɛ diɲɛ kɔnɔ k'a bɔ n'a ye lithium exploiter nin na an ye jamana janfa an ye foroba janfa kɛ an bɛ ka rêver Mali kura ko min na billahi an ye janfa de kɛ wallahi est-ce que y'a faamu n'a y'a exploiter nin na an mana exploiter cogo la c'est-à-dire Mali kura ko wallahi sogo de do tiɲɛ tɛ wallahi malidenw an ka dugu jɔyɔrɔ fɛnw na an t'a nafa kisɛ kelen an t'a sɔrɔ 20% lithium exploitation na o a bɛ dégâts min kɛ o est-ce que 20% bɛ jɔ o kɔrɔ a bɛ dégâts min kɛ 20% bɛ jɔ o kɔrɔ 20% jɔda jumɛn b'o la sanu bɛ ka exploiter k'an bɛ ka 20 ou bien 30% sɔrɔ sanu yɛrɛ la o ko 30% a 30% malidenw est-ce que aw y'a ye a ka condition de vie la aw ka condition de vie jumɛn de changera a ka condition de vie jumɛn de changera lithium tonne a tonne bɛ 50 est-ce que y'a faamu $50,000 la tonne bɛ $50,000 la ko Mali bɛna o 800 à peu près kan kan ka o 880,000 et quelques tonnes kan kan ka o de produit 880,000 et quelques tonnes ko Mali kan ka o de produit oh doga 50,000 ma ina au fait doga 50,000 dollars doga 50,000 multiplié par 880,000 aga jabi fon ni machine yɛrɛ bɛ sa calculer kɔrɔ 50,000 dollars à multiplier par comment on appelle là à multiplier par 880,000 tonnes à multiplier à multiplier à chiffre à somme d'affaires ni sente ma ministre interpellé ni sente ma nin koinjo ni sente ma nin koinjo ni sente ma nin koinjo wallahi an sulama tama ni sente ma nin koinjo uga ministre interpellé uga koinjo uga segengana société femme be créer à capital là ni Mali te 51% soro anga dabla nanti bidru ni kelen soro anga dabla sanu uka exploitation jo ni Mali te bidru ni kelen soro anga dabla sanu exploitation na dégâts mi meke abe environnement tieni minge abe environnement halakili minge senet sega ga jit sega mi aben ala chobe war min di ama atonola atsega yoro repare atsega dugukolo repare atsega nafanya dugudenw ye kuma tɛ ka nafa ya Mali état ye eni ala cɛ sanu b'i bolo lithium b'i bolo k'anw ka tila ka taa juru ta banque mondiale la k'anw ka taa banque mondiale ka taa juru ta FM min na cɛ o tuma an bɛ bɔ nɔgɔ la wagati jumɛn san est-ce que an bɛ bɔ nɔgɔ la wagati jumɛn cɛ n'an tɛ 50% sɔrɔ ou bien 80% le Mali cɛ an k'an sen bɔ a la an k'a dabila mais diyagoya tɛ o est-ce que diyagoya don ne bɛ aw ɲininka o diyagoya don wa n'ante tono soro fena muna ma exploiter muna ma nga dugukolo tiɲɛ nim ta bo yɔrɔ min na a yɔrɔ dugukolo sɛnɛ tɛ se ka k'a yɔrɔw la baara tɛ se ka k'a yɔrɔw la a dugukolo bɛ tiɲɛ de parce que o bɛ ɲini dugumakolo jukɔrɔla de la a bɛ sɛnɛkɛ yɔrɔ bɛɛ tiɲɛ ka dégrader ɔ k'an tɛ wari sɔrɔ o la o tuma an b'a kɛ cogo jumɛn na an b'a kɛ cogo jumɛn an b'an komi an b'an jami an b'an komi an bɛ tiɲɛ fɔ dɛ ma dɔwɛrɛ fɔ ne da tɛ mɔgɔ ka bara kɔnɔ billahi an bɛ tiɲɛ fɔ nin tagacogo in transition a man ɲi autorité ka daminɛ président premier ministre a ye nin ko in jɔ nin baara min bɛ ka kɛ lithium bɔli ka jɔ jama bɔli a ka jɔ n'an tɛ 51 sɔrɔ a la a dɔgɔyalen a capital mais n ko capital ala kama
Mɔgɔ minnu bɛ société création maîtriser ou bien OADA a été ɲininkali kɛ société création na n ko capital le jɔda ka bon capital le société fɛn bɛɛ a nafa a tɔnɔ o bɛɛ ye capital le n'a fɔra société nafama yɔrɔ a capital k'anw bɛ 20 sɔrɔ o la ko taxi fitinin minnu bɛ sara ko non ko n'i y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko Mali yɛrɛ bɛ 60 sɔrɔ mais an kana ɲɔgɔn nɛgɛ sa cɛ an ka dɔn sa mɔgɔ kalannenw de bɛ Mali la sa mɔgɔ kalannenw de bɛ Mali la mɔgɔ kodɔnnaw de bɛ Mali la wa nin pratique tɛ se ka kɛ anw ka avenir tɛ ta en otage an ka avenir tɛ ta en otage lithium ye anw de ta ye ni lithium n'a bɔra 51-80% Mali k'o sɔrɔ ne min bɛ k'a fɔ ne ka sara bɛ se ka doubler e min bɛ ka ne la e ka sara bɛ doubler i bɛ taa sɔrɔ e balima dɔ bɛ chômage la o bɛ se ka sara i bɛ taa sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso baden bɛ se ka jɔ e mago tɛ tuguni i ka bɔ ni balima ye i ka bɔ ni balima ye Mali kɔnɔ k'i bɛ taa furakɛ étranger la parce que dɔgɔtɔrɔso ɲɛnamaw bɛ se ka jɔ a nafa la dɔgɔtɔrɔso ɲɛnamaw bɛ se ka sɔrɔ e mɛ n'an sigi ka o layɛ k'o tiɲɛtɔ layɛ a bɛ ka bɔ anw tile la an tɛ jɛn n'a ye bi an tɛ jɛn n'a ye an tɛ mɔgɔ de dɛmɛ c'est à dire cɛ an ka sabali ko ye 2019 o bɛ ka code minier min fɔ o ye 2019 de o kɛra IBK ka temps de la est ce que an kan ka baara kɛ ni IBK ka temps wagati ye Laginɛ u ye contrat ninnu bɛɛ jɔ jagoya tɛ o n'an tɛ se ka 51 sɔrɔ an k'a jɔ an ka continuer n'an ka sɛnɛ ye état mun bɛ état bali k'a fɔ Chine ka wari juru don an na k'a fɔ est ce que i y'a faamu k'a fɔ Qatar ka wari juru don an na ou bien Russie ka wari juru don an na an yɛrɛ k'an ka lithium exploiter o bɛ ka na ni matière min ye o bɛ ka na ni matériel min ye anw tɛ se k'a san anw m'an ka avion san wa anw m'a kura san anw olu kura san yɔrɔ min na mun b'an bali k'an tɛ se ka ni matériel kura san mun b'an bali k'an tɛ se ka ni matériel kura san an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye sa an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye wa an tɛ jɛ an b'a kɛlɛ a bɛɛ ni Ala ni kira cɛ an b'a kɛlɛ kɛ an b'a kɛlɛ kɛ a tɛ se ka to nin cogo la contrat in bɛ jɔ de a bɛ jɔ code minier an b'a da kɛrɛfɛ CNT a ye code minier kura bɔ an ye a ye code minier ko kura bɔ ko dugu jukɔrɔ nafolo fɛn fɛn n'an tɛ 50 sɔrɔ 51 n'an t'a sɔrɔ a ka jɔ 51 n'an t'a sɔrɔ a ka jɔ an tɛ don a la bi an tɛ don a la sini Assimi i ye France kɛ i ye baara kɛ i ye ministre i ye G5 kɛ i ye Takuba kɛ pour que tɔgɔ ka don histoire la Assimi nin baara min bɛna le kɛ a baara jɔ i ka CNT bila baara la gouvernement bila baara la u ka code minier kura bɔ u ka sariya kura ta dugu jukɔrɔ nafolo n'an tɛ 51 sɔrɔ an ka bɔli dabila parce que an t'an si kɛ san 40 an bɛ nin situation kelen na san 40 ta tɛ ka mɛnɛ sisi tɛ ka bɔ i b'a mɛn k'anw ye 3e producteur dɔ de ye i b'a mɛn ko nin dugu jukɔrɔ nafolo bɛ bɔ an fɛ yan fantanya bɛ ka an minɛ dɔgɔtɔrɔso ɲɛnamaw tɛ yen sira ɲɛnamaw tɛ yen a bɛ bɔ environnement minnu na san 10 u tɛ se ka sɛnɛ k'a yɔrɔ ninnu na sanu ni fɛn ninnu bɛ bɔ yɔrɔ min a ye taa yɔrɔw la ni sɛnɛ bɛ se ka k'a la lithium fana mana bɔ sɛnɛ tɛ se ka k'a yɔrɔw la o tuma an bɛ taa min cɛ an bɛ tiɲɛ fɔ dɛ an tɛ jɛn n'a ye bi an tɛ jɛn n'a ye est-ce que y'a faamu voilà min fɔ aw ye ne bɛ min fɔ aw ye o bɛ ka fɛn min présenter an na est-ce que y'a faamu nin tɛ don hakili fɛ dɛ an tɛ nin faamu bi an tɛ nin faamu baara in de ka jɔ u ka taa ni dossier ye CNT la anw ma dɔwɛrɛ fɔ dɛ an bɛ min ɲini exploitation in a ka jɔ lithium exploitation an ka taa dossier ka taa CNT la an bɛ ko in bɛɛ ɲɛdɔn sa n'a taara yen débat minnu bɛ k'a la an bɛ bɔ a kalama anw tɛ se ka 20% sɔrɔ n bɔra k'a fɔ a ye données min bɛ yen ko capital la 20% ko Mali ko taxe misɛnnin dɔw bɛ bɔ ko taxe ninnu bɛɛ est-ce que y'a faamu ko an bɛna tila ka na 60% o bɛ kɛ cogo jumɛn na sa o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn na anw m'o 60% sɔrɔ cogo jumɛn mais n ko sanu fana la n ka exploitation bɛ kɛ nin kɛcogo kelen ninnu de la a bɛ kɛ nin exploitation kelen ninnu de la an mago bɛ 51% ou bien 60%. Et c'est voyez. Voilà. Donc, ante jenini ye bi, ante jenini ye sini. An ka 51%, 60%. Na on soro. Ota banere, taxi ou be kla ka sara anye. Taxi misenu, olu bebe kla ka sara anye. Olu bebe kla ka sara anye. Mais aw yine nga o, mo munu mega fo. Est-ce qu'il y a fo ministre mi fo ko 20%.
O 20% na o capital ye. Aïta yinengali ke société création na. N'a fɔra ko 20% mi bolo capital la. O kɔrɔ de o y'a banni e b'o 20 ne sɔrɔ. Oni taxi minnu bɛ sara o ye impôt de ne kame usine création. Ne bɛ aw ɲininka dɔrɔn n bɛ fɛn kelen fɔ ye. A création na u ye min bɔ télé la est ce que aw y'a mɛn ko Mali tɔ aw y'a mɛn ko Mali taba la wa est ce que a ye Mali ka action ko kuma mɛn a la est ce que a y'a mɛn ko Mali ka action b'a la wa a y'a mɛn ko société joli k'olu de bɛna exploiter société fila ou bien saba olu de bɛna exploiter anw m'a mɛn ko Mali taba la ne m'a mɛn tulo la dɛ est ce que y'a faamu ne m'a mɛn tulo la. Donc, on sera niveau de ma sabali. Ni exploitation ante djena et bi. Ante djena et sini. On est prêt à venir tête à otage là. Wallahi à tête à otage là. A tête à exploitation avec Jordi. Ateke. Dans les jours à venir, on a baraminke. Ame ake. Exploitation avec Jordi. Est-ce qu'il y a femme? C'est un dossier ta mali. Dem babe bois kalama. Litomi mali de on est taille. Ko foi tega doula. Ame bois kalama. Anta mie nante bidrou ni kele ame bidrou ni kele soro o kafe tu ni taxi be saraye en bo be saraye o banga mogo chaman tako don bara la o la ni mogo nunu tara société en état wa ute sam wange ane contrat la o be nous e santange ame fere de ke o be bo kata ka société to mali bro o mana santange bara la o be fere ke o buka menanche o asoro mali abo choko famu ou beta ka société to Mali bolo Mali be continuer exploitation na ante Jenny aye olu ka continuer société exploitation na Mali de taru nou e doninge ou beta ka to ambulo on ne ba to na fabo ti ante mo negen kalonga ne ni pratique abe jodi production lithium production abe jo ou ka jo diamanta ou ka jo na nye surala avec débat public de la société civile d'abe douala sente olu dabe douala be dabe douala anga dugujugoro na foro abega bo buguni kaw dabe douala od ma metami ante jenaire wante transition nous bega ni pratique de ke billahi aben ala chente malikurai nantara ni strala c'est comme ma France genwa wallahi France be sagana nantara ni strala ni France ma sagana gatikena ante galon tege mo chi. Voilà. Donc, salam alaikum, mais au blanc.